इस महफ़िल के आखिरी कारी जो तिलावत फरमाएंगे उनसे पहले मोहम्मद मूसा वो तिलावत करना चाहते हैं, तो 1-2 मिनट के लिए इनकी तिलावत समाअत फरमाइए। ये बच्चे कारी मोहम्मद अबू बकर साहिब जिन्होंने ईरान में होने वाले तिलावत के मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की थी और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। तो ये इनकी मोटिवेशन है। ये बच्चे उनको सुनते रहते हैं तो घर में कहते थे कि जिस तरह कारी अबू बकर साहब का इस्तकबाल हुआ था, उनको फूलों के हाथ डाले गए थे, तो मैंने भी तिलावत करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तौफ़ीक बख्शे, ये बच्चे मुस्तक़बिल के जो हैं वो कारी कुरान बने और हमारे मुल्क पाकिस्तान का, आलम इस्लाम का नाम रोशन करें। अब बिला ताख़ीर इस महफ़िल के आखिरी कारी उस्मान यूसुफ़ साहब तिलावत इरशाद फरमाएंगे। कारी उस्मान यूसुफ़ साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैनाक सबअन
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر
وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح
بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها
أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. والضحى والضحى